Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, it's good to see you again in my classroom. Today we are going to study about the passive voice, especially passive voice for the simple present. Are you ready? Let's start. Passive voice. What is a passive voice? Passive voice is a sentence when you make the object of an action into the subject of a sentence. Passive voice. Passive voice dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada dasarnya hampir sama. Hanya pada bahasa Inggris, kalimat pasif tergantung kepada tense atau bentuk waktunya. Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya menerima pekerjaan atau aksi dari subjek. Jadi, dalam kalimat pasif, bukan subjek yang dipentingkan, tetapi objek. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya berawalan di, jadi dikenai pekerjaan oleh subjeknya. Let's see this example. My mother cleans the house every day. My mother subject, cleans verb, and the house object. If we want to make it into passive voice, we make the object, the house, become the subject. So, the house is cleaned by my mother every day. Jadi, dalam kalimat pasif, kita membuat the house objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rumah dibersihkan oleh ibu saya setiap hari. Then we come to the formula of the passive voice. The formula of the passive voice is subject plus to be, because this is simple present. The to be is, am, and are, and then verb 3. Sekarang kita melihat rumus dari kalimat pasif. Rumusnya adalah, untuk membentuk kalimat pasif, rumusnya adalah subject plus to be di sini karena kita passive voice untuk simple present, maka to be-nya adalah is, am, dan are, kemudian verb 3. Verb 3 sama seperti verb 2, hampir sama seperti verb 2, hanya dia adalah bentuk ketiga. Jika beraturan, maka verb 3-nya adalah kata kerja yang berakhiran ed. For example, contohnya, the queen bee lays eggs every day. Ratu lebah meletakkan telur setiap hari. If we want to change it into passive voice, we say the object of the active into the subject. So it becomes, eggs are laid by the queen bee every day. Telur-telur are. Mengapa are? Karena eggs-nya banyak, telur-telurnya banyak. Telur-telur diletakkan oleh queen bee, ratu lebah, setiap hari. Formula for the negative sentence is just subject plus to be
is are plus not plus verb 3. And from the sentence, we say that the queen bee doesn't lay eggs every day. So for the passive voice, it becomes eggs are not laid by the queen bee every day. For the interrogative atau kalimat tanyanya, the formula is to be is are plus subject plus verb 3. So in the active sentence, does the queen bee lay eggs every day? In passive voice, it becomes are eggs laid by the queen bee every day? Jadi pada kalimat aktif, apakah ratu lebah meletakkan telurnya setiap hari? Dan pada kalimat pasif dia menjadi apakah telur diletakkan oleh ratu lebah setiap hari? Can you make passive voice based on this picture? She always eats watermelon. Watermelon is always eaten by her. Sekarang bisakah kalian membuat kalimat pasif berdasarkan gambar berikut? Jika kalimat aktifnya adalah she always eats watermelon, dia selalu makan semangka, maka kalimat pasifnya adalah watermelon is always eaten by her. Jadi semangka selalu dimakannya. So don't use she but use her. Jadi dalam passive voice kita tidak usah memakai subject pronoun, tapi kita memakai object pronoun seperti her, him. This is a report text. Report text is a scientific text. So like any other scientific text and formal text, they use passive voice. Ini adalah report text. Report text adalah teks yang bersifat ilmiah. Teks-teks yang bersifat ilmiah dan teks-teks formal lainnya biasanya memakai passive voice. So, can you see some passive voice in this report text? Dapatkah kalian menemukan kalimat pasif dalam teks ini? Ya, kalimat yang digarisbawahi yang berwarna putih adalah kalimat pasif. Alhamdulillahirabbil alamin. That's all about the passive voice for the simple present. There is another passive voice for past tense, for continuous, for perfect tense. Insyaallah, we will study about it later. So stay safe, stay healthy, use your mask, and don't forget to do the tasks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.